स्नो वाइट। दफा का जिक्र है, एक दूर दराज सल्तनत में एक बादशाह और एक मलका रहते थे। बादशाह खूबसूरत और मेहरबान था। सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। दरअसल हुक्मरानी उसकी बीवी यानी मलका के हाथ में थी। मलका बनने से पहले वो महल के बावर्ची खाने में काम करती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत, हंसी मजाक वाली और एक स्क्रिप्टल खेलने में माहिर थी। चुनाचा बादशाह उससे मोहब्बत कर बैठा और शादी कर ली। बादशाह मलका से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मलका को हमेशा डर रहता था कि कहीं बादशाह किसी और ज़्यादा खूबसूरत औरत से ना मिल जाए। खुशकिस्मती से मलका के पास एक जादुई आईना था। ये आईना सब कुछ दिखाता था और जानता था। रोजाना मलका आईने में देखती और पूछती, जादुई आईना, दीवार पर सबसे हसीन कौन है? और आईना जवाब देता, आप हैं मेरी मलका, आप ही सबसे खूबसूरत औरत हैं इस दुनिया में। मलका खुश हो जाती है। वो जानती थी कि दुनिया में कोई भी उस जैसा खूबसूरत नहीं। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। मलका आईने के सामने खड़ी हुई और अपना रोजाना वाला सवाल पूछा, जादुई आईना, दीवार पर सबसे हसीन कौन है? और आईना बोला, आप बहुत खूबसूरत हैं मेरी मलका, मगर दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हैं स्नो वाइट। मलका हैरान रह गई। ये स्नो वाइट कौन है? स्नो वाइट महल की बावर्ची खाने में काम करती है। उसके बाल रात की तरह काले हैं, लब गुलाबों की तरह सुर्ख हैं और जिल्द बर्फ जैसी सफ़ेद है। आज सुबह 8 बजे से वो थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत हो गई है आपसे। उसने ज़ोर ज़ोर से पैर पटके, बाल नोचे, फिर बैठकर रोने लगी। मैं सब कुछ खो दूंगी। मलका को डर था और उस डर ने उसके दिल को सख्त और ठंडा कर दिया। उसने एक वफादार शिकारी को बुलाया। लड़की को तलाश करो, स्नो वाइट को, और ये मेरा हुक्म है। उसे बहुत दूर ले जाओ, गहरे जंगल में छोड़ दो। और वो फिर कभी भी वापस ना आ पाए। शिकारी ने स्नो वाइट को ढूंढ निकाला और उसे जंगल में ले गया। जब वो जंगल के सबसे गहरे, सबसे तारीक हिस्से में पहुंचा तो शिकारी रुक गया। चलो, उसने सरगोशी की, दौड़ो, दूर तक दौड़ो और कभी वापस मत आना। स्नो वाइट ने शिकारी को गायब होते देखा। अब मैं वापस भी नहीं जा सकती। और अब इस तारीक और खामोश जंगल में बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन मैं यहाँ रह भी नहीं सकती। अच्छा पैरों, चलो। स्नो वाइट दौड़ती रही। वो एक नदी के पार दौड़ी, पहाड़ी पर चढ़ी और एक तारीक वादी में नीचे उतरी। वो सारी सुबह दौड़ती रही। दोपहर तक उसकी हल्की रंगत और गुलाबी गाल कीचड़ और खराशों से भर चुके थे। के बाद उसके लंबे काले बाल टहनियों और पत्तों से भर गए थे। रात तक वो खूबसूरत नहीं रही थी। वो थकी हुई, भूखी और सर्दी से कांप रही थी। लेकिन फिर स्नो वाइट को हवा में लकड़ी के जलने की खुशबू आई। उसने इस खुशबू का पीछा किया और जंगल में एक झोंपड़ी पा ली। खिड़कियों से गर्म सुनहरी रोशनी आ रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। हेलो, क्या कोई घर पर है? जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा धकेला और अंदर चली गई। झोपड़ी के अंदर 7 छोटे बिस्तर थे, 7 छोटियां कुर्सियां और एक देखता हुआ अलाउड था। एक बड़े मेज पर गंदे बर्तन पड़े थे। स्नो वाइट बहुत भूखी और प्यासी थी। उसे कुछ रोटी मिली, उसने पूरी रोटी खा ली। उसे कुछ दूध मिला, उसने सारी बोतल ही पी ली। फिर वो आग के सामने बैठ गई ताकि गर्म हो सके और इसी तरह वो सो गई। जब वो जागी तो 7 मोने उसके इर्द गिर्द खड़े थे। स्नो वाइट ने अपनी आंखें मली। तुम कौन हो?
یہ ہمارا گھر ہے، ایک بونا غصے سے بولا۔ تم کون ہو؟ شش، تم اسے ڈرا دو گے، دوسرا بولا۔ یہ تو دیو ہے، یہ مجھے ڈراتی ہے، ایک اور بولا۔ کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ لگتا ہے میں گھر نہیں جا سکتی۔ دونوں نے آپس میں سرگوشیاں کی۔ ٹھیک ہے، وہ مان گئے، لیکن صرف اس صورت میں اگر تم برتن دھونے میں ہماری مدد کرو۔ ہمیں برتن دھونا بالکل پسند نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یوں سنو وائٹ کو 7 بونوں کے ساتھ ایک نیا گھر ملا۔ ہر صبح وہ برتن دھوتی تھی اور ہر صبح بونے کام پر جاتے تو کہتے، خیال رکھنا کسی کے لیے دروازہ مت کھولنا۔ اور برتن دھونے کا شکریہ، ہمیں واقعی برتن دھونا ناپسند ہے۔ محل میں ملکہ کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی۔ اسے لگا کہ سنو وائٹ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، لیکن وہ اب بھی تھوڑی سی ڈری ہوئی تھی۔ آؤ میرے ساتھ اسکریبل کھیلنے پیارے، بادشاہ نے سیڑھیوں کے نیچے سے آواز دی۔ تم پہلے چلو۔ شاید بعد میں، پیارے ملکہ نے جواب دیا۔ وہ جادوئی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جادوئی آئینہ، دیوار پر سب سے خوبصورت کون ہے اس بہار پر؟ آئینہ بولا، آپ بہت خوبصورت ہیں ملکہ عالیہ، لیکن لڑکی سنو وائٹ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ سنو وائٹ زندہ ہے؟ وہ 7 بونوں کے ساتھ جنگل میں رہ رہی ہے، آئینہ بولا۔ گزشتہ رات وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، لیکن آج دوپہر 1 بجے سے وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے، فقط ملکہ چلائی۔ اس نے اپنے پرانے کوٹ اور جوتے نکالے۔ مجھے خود ہی اسے مارنا پڑے گا۔ وہ محل سے بھاگی، اپنی تیز ترین سواری میں سوار ہوئی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ سنو وائٹ آگ کے پاس بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا۔ ایک عورت ٹوکری میں پھل لیے کھڑی تھی۔ اس عورت کا چہرہ خوبصورت تھا، مگر وہ پرانا لباس اور جوتے پہنے ہوئی تھی۔ پھل، تازہ پھل، سیب، کیلے، ناشپاتیاں اور کینو۔ اوہ، میں کچھ پھل لینا چاہتی ہوں۔ ہیلو پیاری، کیا تم کچھ پھل لینا چاہتی ہو؟ میرے پاس آج مزیدار سیب ہیں۔ ہاں، مجھے سیب بہت پسند ہیں، لیکن میں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتی۔ ہو سکتا ہے یہ سیب زہریلے ہوں۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے ایک سیب کو 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ تم آدھا چکھ لو، میں دوسرا آدھا کھا لوں گی، اور یوں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ زہریلا بالکل نہیں ہے۔ سنو وائٹ نے دروازہ کھول دیا۔ عورت نے سنو وائٹ کو سیب کا ایک ٹکڑا دیا اور دوسرا خود کھا لیا، اور جب سنو وائٹ نے عورت کو رسیلا سیب کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا، اور وہ خود کو روک نہ سکی۔ اس نے ایک بڑا نوالا لیا۔ فوراً ہی سنو وائٹ زمین پر گر گئی۔ سیب زہریلا تھا، مگر صرف ایک طرف۔ ملکہ نے سکون کا سانس لیا۔ جلدی سے وہ اپنے رتھ میں سوار ہو کر واپس محل میں چلی گئی۔ جب بونے گھر واپس آئے، انہوں نے سنو وائٹ کو فرش پہ گرا پایا۔ انہوں نے اس کے کانوں میں چیخا، اس کے پاؤں گدگدائے، اس کے چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالا، لیکن وہ جاگی نہیں۔ کیا وہ مر گئی ہے؟ ایک بونے نے پوچھا۔ وہ زندہ تو نہیں لگتی، دوسرے نے کہا۔ چنانچہ بونوں نے اپنی پیاری دوست کے لیے شیشے کا تابوت بنایا۔ انہوں نے اسے جنگل کے خوبصورت حصے میں پھولوں کے درمیان رکھ دیا۔ سنو وائٹ وہاں 1 سال تک لیٹی رہی، بہار، گرمی، خزاں اور سردی تک۔ ایک دن ایک اور ریاست کا شہزادہ اپنے کتے کے ساتھ جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے سنو وائٹ کا عجیب شیشے کا تابوت دیکھا۔ اس نے پتے صاف کیے اور اندر سنو وائٹ کو دیکھا۔
उसी लम्हे वो अपने कुत्ते से टकरा गया और ताबूत में से गिर गया। स्नो वाइट ताबूत से लड़क कर घास पर गिर गई। ओ नहीं, अरे बाप रे, ओए हाय रे कमबख्त किस्मत, शहजादा चीखा। लेकिन फिर एक हैरत अंगेज बात हुई। जहरीले सेब का टुकड़ा जो स्नो वाइट के गले में फंसा हुआ था वो निकल गया और वो खांसने लगी। शहजादा उसकी मदद को तोड़ा। माफ कीजिए, शहजादे ने कहा। नहीं, मजीद सेब। उसी रात मलका अपने जादुई आईने के सामने खड़ी हुई और अपना सवाल किया। जादुई आईना, दीवार पर सबसे खूबसूरत कौन है इस बार पर? और इसकी हैरत की बात, आईने ने कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं मलका आलिया। लेकिन स्नो वाइट एक बार फिर दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। क्या? मलका चीखी और गुस्से में उसने एक जूता उठाया और आईने पर दे मारा। आईना चकनाचूर हो गया और उसके अंदर का जादू आजाद हो गया। नहीं, मलका चीखी। वो जमीन पर गिर गई और गहरी नींद में चली गई। जब वो सो रही थी, मलका ने एक अजीब ख्वाब देखा। अपने ख्वाब में वो गर्म लोहे के जूतों में नाच रही थी। उसके पाँव जलते रहे मगर वो नाचती ही रही। जब मलका इस भयानक ख्वाब से जगी तो सुबह हो चुकी थी। सूरज चमक रहा था और मलका को लगा कि वो बदल गई है। जादुई आने का जादू टूट चुका था, लिहाजा अब वो हसद या बेचैनी महसूस नहीं करती थी। वो खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। वो नीचे अपने शोर के पास गई। अब वो वाकई स्क्रैबल खेलना चाहती थी। और स्नो वाइट का क्या हुआ? ने स्नो वाइट को जिंदा देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने शहजादे को खाने पर बुलाया और जब शहजादे ने जाना कि किसी को बर्तन धोना पसंद नहीं तो उसने उनके लिए एक डिश वॉशर खरीद लिया और सब हंसी खुशी रहने लगे।